Ah, may nagpa-piano? Jared, nakababa ka na doon. Papunta. Kampas na pala tayo. Nakita ko. Ayan o. Ayan o. Ba't parang may ibang tao? Uy, basketball na. Meron yung basketball. Siguro yung mga, baka may nag-overnight lang. Alam mo, mag-enjoy ka pala dito kakagala ka dito. Ay, maghahanging bridge kayo dyan. Hi guys! Ah, sige, picture kayo ni Ari. Ah, alis mo na, Kira. Ah. Wow, ganito. 1, 2, 3, Hari! 1, 2, 3, smile! Hari, Hari, Hari! Hari, Hari, Hari! Ah. Sige. Ah, may nagpa-piano? Jared, nakababa ka na doon. Papunta dito yata yan. Di ba? Kaya Dana, langoy, binibidyohan ka. Wow, Kira, galing. Wow, may good pa ka rin, Kira. Ay, wow, galing. Bakit? Bak? Ayan o, ayan o. Giba. Puti siya nakangiti. Hindi nakangiti. Clean look. In and out. Rebound deflected. Al gets a running start. Yun yung mga plato. Sabi na siguro bulang. Tawa siya ng tawa, oh. Slowly girls, magsabay. Sige, walang tulakan. Dana, no. Dana. Hawak.
Shakira! Look, Shakira, hi! Are you scared? Ate, ikaw? You walk now! Go! Walk! Okay, we pass here like 1 minute. Go! Birthday! Happy birthday to you! Hoop! Birthday na ni Hazel! Birthday na ni Hazel! Ngayon! Ni Hazel! Ngayon! Get out! Happy birthday, sex bomb Hazel! Guys, ano? Get out! Lakas ang gas, pumunta kami gas na 500. Ay, ninit ko yun. Ano? Gas? Adi, pa, tanong mo sa atin ngayon, hindi naiintindihan. Happy birthday, Kai! Libre ka naman! Ayan na. Lagyan mo na yun, Jay. Kain natin nga nga. Yan pa, pag may natira pwede ka daw. Oo nga, pwede. Oo. Kasi si Papa, punong-punong plato ni Papa. Shakira, oh! Pagod! Pagod siya. Alpa, may masarap Ah, si Mama laki subo! Alpa, naman ko lang dito. Ayan. Yung sa Turks, May ganun ba dapat? yung wrap. Rap. Hi, baby! Doon kami. Pwede nga. Pero... Nandun.